सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24news। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। पंजाब असम्बली के इजलास में नून लीगी अरकान मुनहरिफ अरकान पर बरस पड़े। मुनहरिफ अरकान पर लोटे बरसातिए। मियां जलील शरकपुरी के सर पर लोटा रख दिया गया। फैसल न्याजी से इस्तीफा लिखवा लिया गया। पंजाब असम्बली लोटे ठा के नारों से गूंज उठी। नून लीगी मुनहरिफ रुकन मियां जलील शरकपुरी ने अपने साथ होने वाले तज़हीक आमेज रवैये के खिलाफ स्पीकर को दरख्वास्त जमा करा दी। अपनी दरख्वास्त में मियां जलील शरकपुरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मियां रऊफ़ और दीगर ने उनके साथ बदतमीज़ी की। ये मामला जमात का नहीं, चंद अफराद का है। वो कहते हैं कि वज़ीर आला से मिलना कोई गलत बात नहीं। मियां नवाज शरीफ ने बयानिए में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। इदारों के खिलाफ इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने जलील अहमद शरकपुरी की दरख्वास्त से लाइलमी का इजहार कर दिया। कहते हैं वाक़या असम्बली ऐवान के अंदर नहीं बाहर पेश आया है। ये मामला उनकी अपनी पार्टी का है। मुस्लिम लीग नून एक बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की पार्टी है और अक्सरियत पाकिस्तान के अंदर बेशुमार लोग उसे एक राय रखते हैं, तल्लक रखते हैं। तो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी, जितनी भी पार्टी हैं सारी पार्टियां काबिल एहतराम है। लेकिन इख्तिलाफ है। फिर सब ये सारा मामला तो हुआ इसलिए कि आपने एक तो मियां साहब की बयानी से इख्तिलाफ किया, दूसरा आपने वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुलाकात करना कोई बुरी बात नहीं है कि आइंदा भी आप, मेरा बिल्कुल से राब्ता है। वो मुझे रोकेंगे, आप मुझे ना मिला तो मैं नहीं मिलूंगा। अगर वो मेरे साथ मोहब्बत करते हैं तो इसमें इल फील करने वाली कौन सी बात। आज नून लीगी MPs ने यहाँ पर एहतजाज भी किया और एक लीगी MPA पर लोटे बरसाए गए। जलील शरकपुरी साहब को जज साहब उन्होंने कोई आधा घंटा यहाँ पे जाने के रखा और लोटा के नारे उनके सर पे लोटा भी रखा गया। इस हवाले से क्या है, कोई कार्रवाई हो गई है क्या? बात सुने ना, ये सारा कुछ हाउस के अंदर नहीं, हाउस के बाहर तो जिम्मेदारी नहीं है ना हमारी, और दूसरी नहीं, और ये उनकी अपनी पार्टी के मसले हैं, तो हाउस का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। शरकपुरी साहब ने आपको दरख्वास्त दिया कार्रवाई, उस पर कानूनी क्या कार्रवाई? कोई दरख्वास्त नहीं आई। मुल्क के मारूफ टिकटॉकर्स ने टिकटॉक पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। टिकटॉक स्टार शाहाना ऐप बंद होने पर रो पड़ी। आज टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी गई। आज एक और इंटरटेनमेंट का गला घोट दिया गया, सिर्फ उन चंद लोगों की वजह से जो मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे थे। वो चंद लोग जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर थे और वो गिनती के 3 लोग, वो लोग अपनी पार्टी को तो अच्छा कहते थे और बाकी की पार्टियों को बुरा भला कहते थे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि जो फहाशी फैला रहे हैं और जो बैड वीडियोस बना रहे हैं कि जो हम फैमिलीज में नहीं देख सकते, उनके टिकटॉक को, उनकी टिकटॉक आईडी को बंद किया जाए। आज मैं सो के उठी हूँ लेट, तो मैं उठी हूँ, मुझे मैसेज आया है मेरे कज़न का कि आप ये देखो न्यूज़ क्या आई है। न्यूज़ में था कि टिकटॉक बैन हो गई। एक ही तो हमारा जरिया था एंजॉय का, एंटरटेन का, थोड़ा सा दिल लगा रहता था, टिकटॉक बना लेता है बंदा। मैं तो रोना ही नहीं बंद हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसा कोई अपना ही मर गया। टिकटॉक बंद करने की क्या जरूरत थी? टिकटॉक की किसी के साथ कौन सी दुश्मनी थी? आज टिकटॉक बंद कर दी गई। आज फिर एक दफ़ा एंटरटेनमेंट का गला घोंट दिया गया। वालेकुम गाइस, इट्स मी परी डॉल। और जैसे कि आप सबने न्यूज़ देख ही ली होगी, टिकटॉक बैन हो गया, तो ये सबसे बैड न्यूज़ है हम सब के लिए, हम सब टिकटॉकर के लिए। टिकटॉक बंद होने पर फैसलाबाद की टिकटॉक क्वीन जन्नत मिर्ज़ा भी मैदान में आ गईं। कहती हैं कि मुस्तकिल तौर पर टिकटॉक को बंद करना मुनासिब नहीं। जन्नत मिर्ज़ा हमारे नुमाइंदे हन्नान बुखारी के साथ जापान से वीडियो कॉल पर बात कर रही थीं। हन्नान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान भर में टिकटॉक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसके बाद शहरियों का मिला जुला रद्द अमल टिकटॉक के बंद करने पे देखने में आया। लेकिन टिकटॉक के बंद होने पे जन्नत मिर्ज़ा का इस हवाले से क्या कहना है? हमारे साथ जापान से जन्नत मिर्ज़ा जो हैं वो वीडियो कॉल पे मौजूद होंगी। जन्नत मिर्ज़ा की तरफ चलते हैं। जन्नत मिर्ज़ा, बताइएगा
کہ خاص طور پہ جو ٹک ٹاک پاکستان کے اندر بین کیا گیا ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی حنان، بالکل ابھی میں جاپان میں بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے پاکستان سے کال آئی ہے کہ ٹک ٹاک بین ہو چکا ہے، جو کہ میری نظروں میں ایک بہت اچھا سٹیپ تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے ٹک ٹاک پہ کافی زیادہ بدتمیزی اور گالی گلوچ ہو رہی تھی۔ اگر یہ انہوں نے ٹیمپریری بین کیا ہے تو میرے خیال سے جب یہ دوبارہ ان بین ہو تو SOPs اور رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ یہ ان بین ہونا چاہیے، لیکن اگر اسے پرماننٹ بین کیا گیا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو جنت مرزائنین کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی سٹارز ہیں جن کی طرف سے تنقید کا اس چیز کو نشانہ بنایا گیا کہ ٹک ٹاک کو فیصل آباد اور پاکستان کے اندر بین نہیں کرنا چاہیے، ان لوگوں کو بین کرنا چاہیے جو کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا دوسرے لوگوں کی دل آزاری کا سبب بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے حنان، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مہنگائی کی رفتار میں کمی نہیں آئی۔ ہفتے کے دوران آٹے، گھی، چاول، چینی، دالوں، چکن، انڈوں، دودھ، دہی، مٹن، بیف اور چائے سمیت 24 بنیادی اشیاء 16% تک مہنگی ہو گئی۔ ہفت روزہ بنیاد پر غریبوں کے لیے مہنگائی میں اضافے کی اوسط شرح 15% کے قریب پہنچ گئی۔ نیو یارک میں PIA کے روزویلٹ ہوٹل کو 31 اکتوبر سے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ہوٹل کو شدید مالی خسارے کے باعث بند کیا جا رہا ہے۔ ہوٹل کی ویب سائٹ پر پیغام بھی جاری کر دیا گیا۔ PIA نے نیو یارک میں واقع روزویلٹ ہوٹل کو 31 اکتوبر سے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہوٹل کی ویب سائٹ پر پیغام جاری کر دیا گیا۔ 31 اکتوبر سے بکنگ بھی بند کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق حالیہ مالی مشکلات کے باعث ہوٹل کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ روزویلٹ ہوٹل کی آپریٹنگ کاسٹ زیادہ ہو گئی تھی۔ 100 سال پرانی ہونے کی وجہ سے عمارت کی تزئین و آرائش کی بھی ضرورت ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت روزویلٹ کے مستقبل کے فیصلے کے لیے کنسلٹنٹ کی خدمات لے گی۔ PIA کا ملکیتی ہوٹل قرض میں ڈوب چکا ہے۔ گزشتہ 2 سال میں ہوٹل کو $10 ملین کا نقصان ہوا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے روزویلٹ ہوٹل کے لیے فنڈز کی منظوری کا بھی اعلان کیا تھا۔ روزویلٹ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ 1979 میں PIA نے سعودی شہزادہ فیصل بن خالد بن عبدالعزیز ال سعود کے ساتھ مل کر روزویلٹ کو لیز پر حاصل کیا۔ اس لیز کی شرائط میں ایک شق یہ بھی شامل تھی کہ 20 سال بعد PIA چاہے گی تو اس ہوٹل کو خرید سکتی ہے۔ 1999 میں PIA نے روزویلٹ ہوٹل $3 کروڑ 60 لاکھ میں خرید لیا تھا۔ روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کے مرکز منہیٹن میں واقع ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کابینہ اجلاس میں نواز شریف کو باہر بھیجنے پر بات ہوئی۔ ڈاکٹرز نے جب نواز شریف کی بیماریوں کا ذکر کیا تو سارے پریشان ہو گئے۔ کہتے ہیں بیماریاں سن کر وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میٹنگ ہو رہی ہے، 6 گھنٹے میٹنگ چل رہی ہے، ڈاکٹرز بیٹھے ہیں کہ جی یہ بھی بیماری ہوگی، اس کو یہ بھی بیماری ہوگی، اس کو یہ بھی بیماری۔ اب ہم سارے بیٹھے پریشان سن رہے ہیں کہ اتنی بیماریاں ایک آدمی کو ہو سکتی ہیں۔ جب وہ اس کی ساری بیماریاں بتائیں تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیبنٹ میٹنگ میں شیریں مزاری ہماری ہیومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب جو بھی شیریں کو جانتی ہیں، اگر شیریں مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سوچیں اس طرح کی بیماریاں میں بتائی گئی تھیں۔ اوروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت۔ حکومت اس بات کا پرچار کر رہی ہے کہ عوامی اجتماعات سے کرونا کے پھیلنے کا خدشہ ہے، اس لیے جلسے جلوس نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن اسلام آباد میں انصاف لائرز فورم کی تقریب میں وزیر اعظم کی موجودگی کے باوجود صرف 25 سے 30 افراد نے ہی ماسک پہن رکھے تھے، جبکہ سماجی فاصلوں کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ تقریب میں شریک سینیٹر فیصل جاوید، عامر کیانی اور بیرسٹر علی ظفر بغیر ماسک پہنے ساتھ بیٹھے نظر آئے، جبکہ سابق وزیر صحت عامر کیانی ماسک پہننے کی بجائے ہاتھ میں پکڑ کر کھیلتے رہے۔ یہی نہیں، تقریب میں شریک سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سلطان محمود چودھری اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس نے بھی ماسک پہننے کی زحمت نہ کی۔ شیلاگک نے پاکستانی طلبہ کے لیے اسٹوڈنٹ ویزوں کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کرونا کے باعث صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ اس دوران بہت ساری درخواستیں جمع ہیں، انہیں پروسیس نہیں کر سکیں گے، اس پر دل سے معذرت خواہ ہیں۔ Since COVID has struck and the visa section of the embassy had to close for quite some time, the situation has even deteriorated. And we simply cannot catch up in a short period of time with the enormous backlog of application that has built up. I'm deeply sorry about that.
but frankly, I cannot change it with the best of my will. Rest assured, we keep fully engaged here at the embassy and will do our utmost to bring as many of you as possible to Germany. दौरे जदीद में भी डाक की अहमियत बरकरार है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डाक का दिन मनाया गया। डाक के खतूत और पैकिंग अशिया मुतलका एड्रेस पर पहुंचाते हैं। उस्मान जावेद की रिपोर्ट इसी बारे में है। आलमी योम डाक 1874 से दुनिया के 192 ममालिक में मनाया जा रहा है। दौरे जदीद में ईमेल, व्हाट्सएप की मौजूदगी में भी डाक की अहमियत खत्म न हो सकी। पाकिस्तान पोस्ट ने डाक की तरसील का मजबूत निज़ाम अपना रखा है। पाकिस्तान पोस्ट सार्फिन से मुख्तलिफ अशिया, दस्तावेजात, तोहफे समेत दीगर अशिया को बुकिंग के बाद अंदरून या बैरून मुल्क भिजवाता है। पाकिस्तान में डाकिये खतूत और पैकिंग अशिया मुतलका एड्रेस पर पहुँचाते हैं। यहाँ पे हमारे पोस्टमैन तकरीबन 80 के करीब हैं, जो एक इलाका मतलब डील करते हैं। जो स्टार्टिंग के बाद हमारे पास आती है, उस डाक को फिर हम अपने एरिया वाइज लगाते हैं। उसको लगाने के बाद डोर टू डोर हम डाक वो यहाँ से निकलते हैं। सीनियर पोस्ट मास्टर शबीउल इस्लाम का कहना है कि कोरोना लॉकडाउन में भी पाकिस्तान पोस्ट ने सार्फिन के लिए खिदमत जारी रखी। कोविड-19 के दौरान अपनी जानों को रिस्क पे रख के लोगों को घर जाके पेंशन की अदायगी की है। पोस्ट मास्टर जनरल फेडरल व शुमाली पंजाब अब्दुल रज़ाक का कहना है कि पाकिस्तान पोस्ट ऑनलाइन खरीदारी, पेंशन, यूटिलिटी बिल्स समेत तमाम सरगर्मियों में भी खिदमत सरअंजाम दे रहा है। तालीम को फ़रोग़ देने के लिए कोशिशें, मुल्क भर में तमाम बुक्स जो है वो पाकिस्तान पोस्ट पहुँचा रहा है। डाक के आलमी दिन पर स्कूल के बच्चों ने भी GPO रावलपिंडी का दौरा करके यादगारी टिकट्स देखे। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ उस्मान जावेद, 24 न्यूज़, रावलपिंडी।